बागडोगरा में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना बागडोगरा के सिंगी झोड़ा चाय बागान से सटे रेलवे लाइन पर घटी है। मृतक का नाम 35 वर्षीय सुनील उराव है। वह सिंगी झोड़ा चाय बागान का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बागडोगरा पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। इधर पूरी घटना से इलाके में मातम छा गया है। एग्जैक्टली तो আমরাও বলতে পারবো না, কিন্তু আমরা এই সামনের মাঠে প্র্যাকটিস করতেছিলাম। 6:30টার ট্রেন ছিল, তো ট্রেনে প্রচণ্ড হরেন আর সঙ্গে লোকও চিল্লাচ্ছিল সাইড হওয়ার জন্য। ও হাঁটতেছিল না, হঠাৎ ট্রেন করে চলে গেছে। নাম ওর সুনীল ওরাও, এই যে সিঙ্গিঝোড়া কোয়ার্টার লাইনের বাসিন্দা। এটা মোটামুটি 6:30টার ট্রেনের ঘটনা, ডেমো ট্রেনে। ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, আমরা আসলাম, দেখলাম যে এখানকারই ছেলে। দেখে থেকে তারপরে আপনাদের খবর দিলাম, পুলিশের খবর দিলাম।